Yang buat barang gini. Bayar mahal-mahal charity. Itu 1.9. Memang tak ada diskaun. Definitely. Latihan? Tidak. Hati terpenuh. Kabel loading. Start. Before. Perjalanan ke Nassau, InsyaAllah lagi 61.56 kilometer akan sampai ke lokasi. I've been living in a hole in the mountain, halo sings in there. Oh, these memories, they keep on following. Devil, he's a rambling man. ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وأموالدينا ولمسائنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. On following the devil, he's a rambling man. Oh, I try to keep this inside. Now is the time to see what we can try. See what we
Alhamdulillah. Selamat sampai. rather than a shout. Some days we're better without. Saya tidak akan cakap yang kamu tidak boleh, mari turun. Saya tidak akan cakap itu. Tapi kalau saya tengok yang kau betul-betul penat and then kaki kau betul-betul tidak boleh, itu baru saya akan cakap turun lah. And then dari sama juga cut off time. Kalau cut off time kamu tidak lepas, itu terpaksa kami buat turun lah. Itu saja. Tapi condition badan kamu yang tahu. Kalau kamu betul-betul cakap tidak boleh, kamu tolong bagi tahu, kami akan bawa kamu turun. Yes. Begitu. So biasanya bergerak by team juga lah biasanya. Yes, baik. We all make mountains out of molehills. Yeah, kita akan ke puncak. Feel weaker when we're strong. We all make mountains out of molehills. We all feel weaker when we're strong. You know you got me wrong. It starts with all I know. So unreal. Watch you I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. It starts with Oh, selesai. Highest Mount Kinabalu. Tough. Tak hujan. Good view. Tak ada ribut. View semua cantik. Clear. Terbaik. Semua ahli semua sampai selamat. Dan ada yang tengah on the way. Okay. Nice. Alhamdulillah, kita akhirnya berjaya. Oh bro, kata saya memang excellent. Tapi yang paling tough kali ni, itu paling harga ni. Gila,